وعلى قلبي دام في هواك وفاية ليل وسهر وعنات ويايا جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعينيك. قلبي نادالك حل في يوم وتعالى وياك روحي بس تعالى ياللي بحبك قرب طمن قلبي عليك. بتغيب أيام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي وتروح وتسيبني عليك مشغول بحلم بعينيك وغرامك وبدوب في هواك وكلامك وانا ليالي عينيك. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا حي على حي على حي على حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. izin guru dari Banjar TV. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaum muslimin yang mulia, pada kesempatan kali ini berkenanlah kami kembali menyampaikan salah satu dari tata tertib Jumat. Apabila khatib telah naik ke atas mimbar, selanjutnya beliau menyampaikan khutbahnya, maka tidak diperkenankan seorang pun berkata-kata, berbuat tidak sopan atau sia-sia lainnya. Ingatlah perkataan Rasulullah SAW yang berbunyi, "Wa man lagha fala jum'ata," yang artinya barang siapa berbuat lagu atau sia-sia, baik karena berkata-kata ataupun perbuatan sia-sia lainnya ketika khatib sedang berkhutbah,
maka ia tidak mendapatkan pahala Jumatnya. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama dengan tenang mendengarkan dan memperhatikan khutbah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal Madinati wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa zid wa ya Rabbi sharafan wa karaman wa mahabatan wa ta'zima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa hadana ila subulis salam wa ja'alana khairal ummata sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam syahadatan tunjina an nari jahannam wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan li jami'il anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad misbahil salam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumis siham salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala marrid duhuri wal ayyam amma ba'd wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kembali khatib menyampaikan pesan yang wajib disampaikan di ketika khutbah telah disampaikan, yaitulah pesan wasiat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah menyatakan diri sebagai orang yang beriman menyadari bahwa kehidupan di dunia adalah kehidupan yang bersifat fana, bersifat sesaat dan sementara, yang satu saat apabila datangnya ajal kematian menjemput kita, maka kita akan meninggalkan dunia yang fana ini dan kita akan berpindah kepada alam kubur untuk menghadapi perpindahan dari alam dunia menuju alam kubur, alam barzah, menuju alam mahsyar di mana seluruh umat manusia nantinya dihidupkan kembali, dibangkit kembali dari alam kubur menuju satu tempat yang sangat luas untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk ditimbang segala amal-amal yang telah dilakukannya semasa hidupnya di dunia. Kemudian setelah itu diputuskan siapa di antara mereka yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah, siapa di antara mereka orang yang akan dicampakkan, dimasukkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang kita ambil dan kita bawa daripada kehidupan di dunia ini kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian untuk menuju perjalanan yang sangat jauh. Perjalanan apa yang disebut? Yaitu perjalanan menuju alam akhirat. Dan ketahuilah sesungguhnya sebaik-baik bekal untuk menuju kepada alam akhir agar kita bisa selamat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Ulama mendefinisikan takwa itu ialah menjunjung tinggi segala apa yang telah diperintahkan Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita laksanakan, kita jalankan.
dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya, rahmatnya yang akan diberikannya kepada kita di dalam melaksanakan, menjalankan apa yang diperintahkannya tersebut. Dan demikian pula takwa, yaitu ialah meninggalkan, menjauhi sejauh-jauhnya segala bentuk apapun yang dilarang Allah dan Rasulnya. Kita tinggalkan segala bentuk apapun yang dilarang karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan demikian insyaallah kita akan selalu bersemangat dan bergairah untuk melakukan kebaikan, kebajikan, ketaatan karena kita mengharap rahmat dan ridha Allah. Dan kita pun akan terhindar daripada perbuatan dosa dan maksiat karena kita senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada murka Allah, takut kepada laknat Allah, takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita termasuk daripada golongan orang-orang yang istiqamah, terus menerus berada di jalan yang lurus, jalan yang menyelamatkan kita daripada api neraka, sekaligus mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah jalan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya summa yunajjil ladzina taqaw wa nadh-dhalimina fiha jisiya." Sesungguhnya setiap kalian akan melintasi yang disebut dengan neraka jahanam. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa daripada api neraka jahanam tersebut, dan kami biarkan orang-orang yang berbuat kezaliman dimasukkan ke dalam api neraka jahanam tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan firman-Nya dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian, yang dipandang Allah mulia itu siapa? Adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan daripada golongan manapun, bukan daripada bangsa manapun, siapapun ia, apakah ia seorang budak hamba sahaya yang dipandang hina, tapi ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Jika seandainya betul-betul penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah, penduduk suatu kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada apa yang dijanjikan Allah, yakin dengan apa yang difirmankan Allah, yakin dengan apa yang akan dibalaskan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul bertakwa mereka kepada Allah, selalu taat, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala perbuatan dosa dan kemaksiatan dan kemungkaran, pastilah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, akan membukakan keberkahan yang kami turunkan dari langit dan keberkahan yang kami munculkan daripada permukaan bumi. Artinya mereka hidup penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketentraman, kebahagiaan. Allah taala akan membukakan keberkahan dari langit, Allah taala turunkan hujan. Maka dengan hujan itu tanah yang tandus, yang gersang menjadi subur. Tanam apa yang mereka tanaman menjadi berbuah, sehingga penduduk negeri itu tidak kekurangan yang disebut dengan sandang pangan mereka. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi siapa-siapa yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, mereka telah berpaling daripadaku. Mereka melupakan akan ayat-ayatku, mereka meninggalkan peringatanku, mereka mendustakan rasul-rasul yang telah kuutus. Mereka tidak percaya dan apa yang telah disampaikan peringatan demi peringatan kepada mereka.
Mereka selalu berbuat dosa dan maksiat. Mereka selalu melakukan kemungkaran yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan menurunkan bala, azab, siksa terhadap mereka disebabkan karena ulah perbuatan mereka itu sendiri. Maka jelaslah damai tersebut, keimanan dan ketakwaan akan mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita. Demikian pula perbuatan dosa dan maksiat sebaliknya akan mendatangkan kesengsaraan di dalam kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan di akhirat kelak nantinya. Maka barang siapa yang beriman, bertakwa, itulah yang selamat daripada siksa api neraka, itulah yang akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa-siapa orang yang berpaling daripada peringatan Allah, orang yang selalu berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang celaka, itulah orang-orang yang merugi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketahuilah sesungguhnya turunnya, datangnya bala bencana dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan dosa dan kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia itu sendiri. Padamdama alaihim rabbuhum bidambihim basawwaha. Allah menurunkan azab bala kepada mereka disebabkan karena dosa-dosa mereka. Dan apabila bala bencana itu telah datang, Allah akan meratakan semuanya. Siapapun akan terkena dampak daripada bala yang Allah Ta'ala turunkan. Apakah ia sebagai orang yang ahli maksiat itu sendiri? Apakah ia sebagai orang yang pelaku kebaikan dan kebajikan? Disinilah kewajiban bagi kita untuk melaksanakan amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, nahi mungkar, mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Jangan sampai kita tidak peduli untuk mencegah kemungkaran, karena apabila kemungkaran itu dibiarkan, maka orang yang baik pun akan terseret di dalamnya, mendapat bala musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang bisa disampaikan. Semoga menjadi bahan perhatian kepada kita semua dalam peningkatan iman dan takwa kita menuju keselamatan hidup di dunia akhirat. Semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah serta taufiknya untuk dapat senantiasa melaksanakan apa yang diperintahnya, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, keselamatan jasmani dan rohani, dikabulkan segala hajat-hajat kita, ditunaikan segala maksud kita, dimudahkan segala urusan kita, ditetapkan iman dan Islam, diampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan diterima segala amal ibadah kita, dan diwafatkan dalam keadaan iman dan Islam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu 'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بما في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلي وتفضل وبارك بجارك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وانظر للصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أمرنا بالطاعة والتقوى. أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له الذي نهانا عن اتباع الهوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين نالوا المرتبة العليا والمنزلة القصوى. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله، وقد وصى الله الأولين والآخرين بالتقوى حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولا تنصرفوا من مصلاكم مسرعا بغير ذكر واستقبال ودعاء ومن الخروج بعد الصلاة وما هرب إلا برحمة رب العلي الأعلى. وقال جل وعلا مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن جميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع سنة يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ارشد أمراءنا وانصر أعمالنا وقضاتنا وعسل بلاد أسعارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذه بلدة مطمئنة وسائر البلدان المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واسم فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآته صلاه يوم القيامة. Isi siapa yang qasam urusan dan dapatkan sopnya untuk kesempurnaan salat kita berjamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. اللهم اهدنا أول صلاة معطينا عملك الصالحين ربيعهم مقيم الصلاة صلي فرض جمعة ركعتين مستمدا في بلده إماما لله تعالى. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وصلاة وعصيدا والجهد والجهد الذي هو صلاة المسلمة وما أنا من المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله العالمين لا شريك له وبذلك وأنا من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان الله. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسقوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه
الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله الله أكبر السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عبادنا الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا من عذابكم من عذابنا وشفاعي يا مغلب القلوب السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله